sirvieron para armar un poco la figura de cómo se llamaría esta investigación, que se tituló Una historia natural de los derechos humanos. ¿Es posible hacer una historia natural de los derechos humanos? Bueno, ese es el desafío, pensando que en esta continuidad que el orangután hace poner al hombre, ¿no? La figura del hombre como un continuo del orangután, nos hace también una pregunta bastante extraña, es si no será que el hombre tiene que volverse un homínido y dejar de ser hombre, y el orangután produce, un poco la inclusión del orangután produce la aparición de que el hombre se vuelve un homínido. Uno podría pensar que en realidad es una historia natural de los derechos del homínido, pero bueno, hay un desplazamiento ahí que tiene que ver con esta unión de el caso de ecocidio con un caso de derechos humanos. En esta investigación también participó la FICBAR, que es una ONG en la que participa el juez Garzón. Retomando el tema de Sandra, que es esta idea de cómo pensar el caso de Sandra dentro de esta historia natural de los derechos humanos y cómo pensar esta historia natural de los derechos humanos en el contexto no solo global, sino en el contexto de Buenos Aires y de la historia de los derechos humanos en Argentina. Hicimos un proceso de entrevistas que incluyó a la que fue jueza, a la doctora Elena Liberatori, que fue la que aceptó el habeas corpus que presentó AFADA en 2014. Y la jueza tuvo una movida bastante interesante porque armó un procedimiento de audiencia. Primero armó un proceso de amicus curiae, donde llamó expertos en etología y grandes simios del extranjero, y después armó una audiencia multidisciplinar, si se puede decir así. El derecho no estaba muy atento a la temática animal, pero había hay un núcleo muy grande de activismo que trabaja entre el derecho y la antropología, que está aparte sostenido por una gran cantidad de organizaciones animalistas, que es bastante sorprendente porque incluso trabajan en divisiones de género, antiespecismo. Hay como muchísimas versiones que las hacen grupos bastante minoritarios, pero a la vez muy activos. Cuando se produce la audiencia en marzo del 2015, nosotros no llegamos a estar, pero la jueza y su secretaria nos pasaron el material. A nosotros este proceso nos parece muy importante porque es un proceso de inteligibilidad común. Y yo creo que estos procesos son los procesos en los cuales hoy lo que no se hace es el trazado, ¿no? Tipo el trazado de qué es lo que hace, por ejemplo, el proyecto urbanístico, no hace un trazado. Nunca hace un foro interdisciplinar y menos un proceso donde la división o la delimitación o la definición de los entes admita un grado de incertidumbre por el cual a través del proceso mismo de intelección esa definición va entrando en un umbral de incertidumbre. Esto es muy diferente a la proyectación. Esto es otra cosa, es un proceso estético que tiene características, que tiene un agenciamiento jurídico, que tiene un agenciamiento científico y que tiene un agenciamiento espacial. Entonces,
este es un modelo bastante interesante y que tiene que ver con, el proceso judicial de la lucha por los derechos humanos, donde las cosas, hay que hacer hablar las cosas, hay que hacer hablar los objetos a partir de herramientas forenses y a la vez hay que poder recoger los testimonios de los testigos. Ahí hay un importante hay una importante, esta asamblea es un agente importante en la definición de los entes. Este es el video que preparamos para la instalación de la Bienal de Diseño de Estambul. Es un poco largo, pero quería ponerles un poco para que vean a la jueza Liberatori. Somos 7 jueces en Argentina que pensamos que son personas normales. Y la Cámara nuestra que se quedó en una mitad de camino porque habló de seres sintientes, que es la posición del fondo civil francés. Pero bueno, en la discusión parlamentaria de esta reforma del Código Civil, ustedes van a ver que ahí ellos admiten que no pudieron llegar hasta el final y que quedaron en esto de reconocernos como seres sintientes. Y es interesante el debate, porque ahí en el debate se habla de lo que yo creo que está en el fondo de todo esto, que es como siempre los aspectos económicos, porque esto trajo modificaciones y cosas que tienen que tener los abattoirs, los mataderos. Entonces esto, si ustedes lo van llevando, seres sintientes, personas humanas con sus derechos, ¿qué pasa con el caballo de polo? Nos vamos a encontrar con los jeques, ¿no? Y todo el dinero, los petrodólares, y el petrodinero, y la fuerza y la monarquía inglesa. Especie que es no poder corazón. Claro. Por ahí se está trabajando ahora. Nosotros lo que hemos expuesto hasta acá, de alguna manera con distintos lenguajes, hemos coincidido en un punto. En la perspectiva del derecho, que Sandra tiene derecho, los sujetos titulares de derecho, y la perspectiva de otras ciencias, que Sandra merece mejor que en el desarrollo de esos derechos, que tenemos que ver cuáles son. Claro, por eso digo, acá lo que tenemos es que decantar todo esto en Sandra. No, por eso yo iba a preguntar ahora. ¿Dónde termina el límite del derecho, lo que hablamos de derechos animales? Tomamos a una especie que es muy parecida a nosotros y provoca, tenemos acá, un efecto sentimental terrible. Pero ojo con lo que vamos a hacer. Tenemos que ser muy coherentes para que esta puerta que vamos a abrir, ¿cuál es el límite? Yo calculo que usted en su caso, todos, o vemos los zapatos donde fueron. La vaca lo decidió. No es su caso. En la mayoría sí, bueno. Pero el que cuidado con eso, porque vamos a terminar en otro tema, se va a abrir otra puerta, que es, todos los animales, toda la especie animal tiene el mismo derecho, claro. Ojalá sea bien. A ver, pero déjame que decir, ojo de no, porque solamente cuando Bueno, un poco la figura de la caja de Pandora es la figura que nosotros elegimos para darle nombre a la investigación y al proceso, que es esto, ¿no? El corrimiento del umbral tiene consecuencias de todo tipo y tiene muchas consecuencias espaciales, ¿no? ¿Dónde pueden terminar, ¿no? Tipo, cuando Sandra es declarada persona no humana, aparece todo un corrimiento que lo que hace es empezar a mover todo el cercamiento que se había construido en relación a la delimitación de algo. Esto
una de las consecuencias, inintencionales o no, fue el cierre del zoológico, que fue una medida bastante aplaudida por todas las agrupaciones animalistas, que fue muy importante, pero desató una crisis, ¿no? Que es la crisis del espacio ecoparque. Pero que esa crisis uno podría pensar que es una crisis de cómo se producen estos procesos de innovación. Porque lo que hay es una tecnología de política que pretende gobernar los seres, los territorios, de una forma particular, y que a la vez deja muchas defecciones en el camino. El proceso fue muy interesante porque, por ejemplo, un colectivo que quedó completamente desafectado de este proceso de inteligibilidad fue el de los arquitectos, porque le generaron un concurso, hicieron el concurso, lo guardaron en un cajón, después lo usaron. Y yo creo que hay algo de que uno de los efectos que tiene todo este caso, que todavía sigue abierto, es pensar que el proyecto de urbanización, esta idea de que lo que produce el cercamiento es una ciudad que se va a vaciar de animales y que se va a vaciar de personas, es una pregunta a futuro que nos queda también. ¿Qué pasa cuando se vayan los animales de la ciudad, ¿no? Tipo, este año se va a cerrar los mataderos de Liniers. No van a estar más los animales de producción, que son los que estaban del otro lado, los que aparecían en el predio de la sociedad rural. Se van a ir los animales exóticos, como Sandra, tarde o temprano va a ser llevada a un refugio, como era la sentencia que la favoreció, que ahora quedó en suspenso. ¿Es bueno que los animales se vayan de la ciudad? Sí, porque a la vez se les está reconociendo el derecho a los exóticos, no a los que van a ser faenados, no a los animales de producción. Esos van a desaparecer de la ciudad y no se verán más. Bueno, ahí pasa algo, ¿no? Porque también hay una idea que el animal aporta, que es una idea de la incertidumbre y del no humano, que también incide sobre el propio humano, ¿no? Hace poco Rem Koolhaas decía que con esta idea de la gubernamentalidad algorítmica, lo que se iba a ser un proceso de conformidad, de conformización muy absoluto, y esa conformización tenía que ver un poco con volverse con una especie de normópata. Bueno, el normópata lo que tiene enfrente muchas veces es la figura del animal, que no se rige por las normas, sino que se rige por el instinto. ¿Habrá un umbral ahí también que hay que pensar incluso más allá de la liberación animal? Bueno, son preguntas que están abiertas, la investigación todavía sigue en curso, y lo único que puedo agregar al final es que hay todo este proceso de reconocimiento de lo no humano, cosas que hoy definió bastante bien Maristela Svampa, ¿no? La idea de los derechos de naturaleza, la idea de la ampliación de los derechos a los animales, es muy importante en Sudamérica, y yo creo que es mucho más importante en un país como Argentina, que tiene una matriz de producción y de extracción basada en la violencia sobre los animales y sobre los territorios. ¿Cómo saldremos de ahí? Es algo que todavía estamos viendo, pero hay muchísimas complicidades y muchas responsabilidades para distribuir, ¿no? Una es que hay unos procesos estéticos, legales, jurídicos, científicos, que tienen que ser ensamblados de otra forma. Un poco la apuesta de poner en escena el tema de la audiencia que armó la jueza, de todo el proceso de comunicación interdisciplinar
que después tiene todo un anillo de activismo que no está presente acá, pero que forma parte de la definición del problema, y la conexión con otros modelos de intelección como fueron los juicios por los derechos humanos, a nosotros nos parece que es un campo de agenciamiento, sobre todo colectivo y democrático, que tiene que poner en suspenso un poco esta proyectualidad moderna. Nosotros que venimos de la arquitectura lo sabemos, y también la tecnología política de la gestión de la ciudad como un espacio que puede ser mercantilizado, ¿no? De hecho, el zoológico ya está concesionado, el viejo dispositivo de diseño ontológico va a terminar siendo una privatización más, y será un poco como decía el personaje del Corazón de las Tinieblas cuando volvía a Bruselas, que lo que veían los edificios en la arquitectura era una ciudad sepulcral que estaba apagada con la sangre de los que estaban en el Congo, con los productos distribuidos a través de las colonias. Bueno, nada más, gracias. Al finalizar la exposición de Paulo, daremos espacio para las preguntas. Paulo Tavares es arquitecto y urbanista con base en Brasilia, donde es actualmente profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Brasilia. Su trabajo se ha mostrado en diversos ámbitos, incluyendo BAC Utrecht, Fundación Proa Buenos Aires, Casa de la Cultura del Mundo Berlín y la Bienal de San Pablo. En la actualidad, dirige la Agencia de Investigación Especial Autónoma y es uno de los curadores de la Bienal de Arquitectura de Chicago. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? En primer lugar quería agradecer a Graciela, muchas gracias por la invitación, toda la equipo de la Universidad de Tela y también a ustedes que están aquí por todo el día, un día largo, ¿no? Quería pedir disculpas porque no voy a hablar en castellano, que mi castellano, nosotros decimos en Brasil, yo soy de Brasil, hablamos portuñol. Y mi portuñol es muy malo, entonces yo voy a hacer la charla en inglés, disculpen por eso. I guess I would like to start by 3 questions. We are celebrating, I think, 70 years of the Universal Declaration of Human Rights, also 50 years that Henri Lefebvre wrote his book, The Right to the City, and 10 years of the Ecuadorian Constitution when the rights of nature are established. So if the cities are right, if the territories are right, if spaces are right, architecture is, by definition and necessity, a form of advocacy. The second question is that the ecological crisis, or if you like, the Anthropocene, is not only a question of environmental repair, but foremost a question of historical reparation. And that's a key point that we need to understand, meaning that the ecological disaster that we are facing now is connected to process of oppression, human rights violations, and colonial violence. The third question is this digital doubling of the world, as you call in the seminar, or I would call the digital doubling of the Earth, constitutes a new site of intervention, a new space of intervention. Of course, it's a new space of control, a new space of human rights violations, but it's also a space that we need to take in our hands, and that those tools, that those new medias empower architecture to become means of advocacy. So I'm going to present to you 2 cases that we are dealing with. I'm an architect working this frontier between advocacy and space, and I'm going to present 2 cases of severe human rights violations committed against indigenous people that live in the territory now called as Brazil. And, but before I present those cases, I'm going to give you a bit of a context of the situation that those populations faced during the military dictatorship in Brazil.
So starting in the 50s, with the construction of the capital Brasilia in the middle of the Brazilian territory, the Brazilian state embarked on an ambitious project of territorial colonization. Brasilia, the modernist city, is the singular expression of that process, since it was conceived as the reenactment of a colonial gesture. Explaining the concept of the design, urban planner Lucio Costa wrote, "It was born out of the primary gesture of one who marks or takes possession of a place, two axes crossing at the right angle, the very sign of the cross." This colonial mission was not only about conquering the territory, but in its fundamental modernity, this colonial mission was about radically reshaping land and nature. From the 60s onwards, when Brazil was under military dictatorship, the colonial program embodied in the city modernist design was rapidly expanding towards the depths of Amazonia. The military dictatorship conceived what they call a strategy to occupy and integrate the forest hinterlands. And this strategy was translated into a series of radical experiments in spatial modernization. And I'm going to show some of this archive. So what they conceived Amazonia as a kind of territorial void, a kind of terra nullius / tabula rasa, that is a colonial space and at the same time a modern space to be rationally domesticated, colonized, and re-engineered. These are some of my archive of these projects. And as you would expect, this planning of the territory caused severe, widespread environmental destruction, meaning that in as much as Amazonia plays a fundamental role in controlling or regulating the global environment, we can say that climate change is a product of design. It's not a collateral project of modernization, but in fact it was a kind of plan that was executed. The military, of course, they were thinking that, or their ideology was that the Brazilian territory was a continental void, but of course it was not. So in order to accomplish that project, in order to occupy indigenous lands, they deployed what was officially called a politics of pacification. So what was this politics of pacification? Basically, they were contacting indigenous people, they were trying to pacify them, and they were collecting them in this, what they call indigenous posts. So basically this was a kind of colonial strategy, like the reducciones, right? So you would collect those people, place them there, so in order to open up the land so you could colonize this land. And by the 50s, when Brasilia was constructed, there was a network of over 100 indigenous posts in Brazil, meaning that the state had control of those populations. So during the military dictatorship, the politics of pacification of indigenous people turning into what the Brazilian Truth Commission called a politics of erasure, becoming virtually synonymous with a genocidal policy. The colonial perception that the forest hinterlands constitute a vast terra nullius tabula rasa, sparsely populated by primitive tribes, was translated into an official state policy designed to produce the territorial voids, de jure and de facto, by law and on the territory, aimed at eliminating the existence of indigenous people as a subject of rights, as well as exterminating them physically. So, indigenous people, do you hear me if I'm like this or no? Okay, this microphone is not ideal. So, according to the Truth Commission, Brazilian indigenous people, they were the most targeted population in Brazil. Over 8,000 people died. But we have nearly no evidence But we have, that's much better. But we have nearly no evidence of the disappearing of this population.
This is because, in the case of Medellin population, we cannot rely on evidentiary practices that have been traditionally used to investigate state violence in the so-called dirty wars of Latin America. The most important form of evidence by which these conflicts have been investigated has focused on the identification of the vanishing, of the missing persons, los desaparecidos. The identification of these persons, the identification of the body, fundamentally relies on a mechanism of individual personification that is internal to the state, implying a given relationship, citizen-government, individual-nation, that the military sought to break, erase, or reform, but whose existence is registered in archives of state bureaucracy, leaving an evidentiary trace of documents and statistics. Hence, one of the most common representations of the missing persons are individual photographs similar to those used in ID cards, passports, and police files. These images that denote not only the bodily but also the legal presence of the disappeared as part of the national polity. Evidence of this kind is virtually non-existent to the vast majority of indigenous people who went missing. No birth certificates, no identity cards, no individual photographs, so on and so forth. No documents attesting the relation citizen-state, individual nation. And why not? Because the indigenous people who disappeared were not proper subjects of the government, not proper subjects of the state, in as much as their communities and land had not yet been completely integrated into the disciplinary and biopolitical mechanisms of state control. It was, of course, a form of violence that was state-making violence. It was a form of factory citizens rather than simply eliminating them. Because of such lack of these traditional forms of evidence, indigenous people are subject to another process of disappearance, for they are not considered political victims of state terror. Neither their images appear as part of the iconography of the missing persons. So they are what I call the disappear of the disappeared. It's a kind of second process of genocidal politics that we now perpetrated by denying them the sort of memory or whole as political activists in this conflict. So I'm going now to start with the two cases that we are dealing with. Two different indigenous populations. The first one is called the Kinya people. So we try to contest this narrative. In this case, is basically this population is being removed for a road to be built. Nearly 90% of this population dies. So we say, well, but we don't have no image, we don't have no evidence, we don't have no bodies. How can we access the violence? How we can map the violence? So the only evidence that we had was that image of an ancient village and the image of one of their villages being destroyed, probably by arson. So in order to overcome this lack of evidence, we start to look for different modes of reading evidence of state violence, trying to search for index of the village that have been destroyed or forcibly abandoned during the process of pacification. The assumption that I used in this project was that it was necessary to read the terrain, the territory, or even the environment under a different gaze, treating the forest where they live as a material, as a sort of film that registers index of socio-political history. So I'm going to explain this process. Is a bit of tricky because it's very technological, but I think it connects really well with the idea of the digital. So we employ a code developed by scientists of NASA that are used to measure or map global climate change. And what this code does, it reads satellite images and identifies the difference between what they call old growth forests or very ancient forests and second growth forests. And why is this important? Because an old growth forest, a very ancient forest, holds lots of carbon, right? And a young forest, because it doesn't have so much biomass, it holds much less carbon. So if you want to measure the carbon cycle in the whole planet, you need to have a very detailed understanding of the process of forest recovery. So we try to apply this technology, which is a technology actually to map natural process to understand socio-political histories and histories of violence. So what this code does in a satellite image is that it will show you, for example, here. So let me explain first so what you see here in gray is old growth forest. What you see in black is non-forest, and all the degradation from the green
to the purple is the age of the forest. So we can measure the age of the forest. So that's a very young forest in light green, and in purple is a very old forest, but not a really ancient forest, right? So if you look at this image, this would appear as a kind of normal homogeneous forest, but actually it is a very young forest that has been reforested very recently, right? So this is a kind of agricultural settlement. So what we're trying to do is running this code in places where we knew that there were villages that were forcibly displaced. And we started to see that those bubbles showing forests in purple, which means forests that are more or less 70 years old, start to appear everywhere in those images in the territory. Here is a footprint of a contemporary village, and as you can see, the footprint is much larger because they cut the forest and the forests grow again. And when we run this code in this place where we knew that there were massacres, we started to see this bubble-shaped 70 years second growth forests. And here, where the dam was constructed, we also see this bubble-shaped sort of second growth forest appearing. And they're really consistent with the architecture of those villages, right? You can read this old growth forest as more or less the kind of urban footprint of those ancient villages. Now, what is interesting is that the whole ideology is that those people were dispersed, somehow nomadic people that had no urban organization, so on and so forth. But when you run the code through their territory, what you see is, in fact, a series of those villages. It was a very complex, sophisticated sort of territorial network. The secondary forest formations, which began to grow in the 70s, when the violence was most intense, indicate the location of the villages that were destroyed or forcibly evicted. Their geography demonstrates that the Brazilian military dictatorship was not intervening upon an empty territory. As such, they revealed the existence of a planned strategy aimed at disrupting, annihilating modes of inhabiting the forest that were considered enemies of the project of national development. So that's very important. The military was attacking not only a people, but a mode of life, and a mode of life that has a different dissident relation with the land, right? So that's why we need to understand the pattern of violence in relation to the modes of habitation, because it was an attack against a mode of life, in as much as a mode of life is a material practice of inhabiting the land. Despite the lack, and this is a second growth forest, palms are one of the most important index of human action in the forest. Despite all lack of other possible evidence, the memory of the victims and their histories survive in the living vegetation of the forests. These are the archaeological traces of the village that were destroyed. They're the ruins of those settlements, but they're not dead ruins. They're living ruins. Now, this is a second case with the Chavante people that we are working with. So what is interesting about the Chavante people is that we are looking for the image again. You know, we have no bodies of the people that disappear. We have no mass graves. We have no image of them. So where were the images of those peoples that are missing? So what we realized that the entire media of Brazil, the kind of the magazines that emerged at this time, they were in fact registering the image of those people because they were making this sort of modernization / colonial project as something of state propaganda. So we started to look to this image that were collected in these magazines. And this is a very interesting period because photojournalism, 50s, emerged as a kind of very important media at this moment, with a very sort of modernist language. Several sort of modernist filmmakers pioneer this photo reportage. So we are looking at those magazines, and we realized that in fact those images existed. So, but we need to look to them again, and we need to look to them differently. So these are images of popular photojournalist magazines. So we did what I call an image